आज रज संक्रांति सेकेंड दिन नाई भार जोर गरम हो दिन आई थिंक केतेटा बाजिला दीटा 2:30 बाजिला ये आमर अच्छा आम फेमस यूट्यूबर मिस्टर जीवन कुमार जहाँ को आप इंस्टाग्राम रे देखिए मिस्टर कमरेड रे मिस्टर कमरेड रखा पड़े बेले बेले लोकंर झाटिया माटिया लोकंर तो आउ ए साइड रे तो छाड़ डिस्क्राइब करहबनी कैमरा कौन टीवी रे बाहर कौन तो ना कौन देचु ओडिशा तेलुगु ओडिशा जहाँ भी मारी पारे आ मो इंस्टा आईडी कौन तमरो तमको छाड़ लायर बैड लायर राइट तो कौन जीवन बाबू आज सेकेंड दिन रजर कौन कौन कल सकाळु कौन कल मैं आज उठिली 9टारे 9टारे उठिकी झाड़ा गली झाड़ा कुआ जाएनी बाथरूम कहि पारियो लैट्रिन कहि पारियो ओहो बाथरूम गली तापरे आसिकी नित्य माने नित्य कर्म सर साला परे गाधेली एई मु एडी कंटेंट कहू सेडा जियो फोटो देखुची कोन भाई देखलो बडा जेटा हां भल देखि भाई घर लोक मोर देखिए यूट्यूब वीडियोटा भल जियो खराब जियो पछरे कहियो मु छाड दे और तापरे रियल जो कोन रिप्ले काई नुंगड़ा वाली आउजु रिप्ले मु लैट्रिन गली तापरे आसिकी खाइली ना दांत घसीली तापरे खाइली अच्छा उठलो केतोले डजंट मैटर दांत घसी खाइले भी चले दांत न घसी खाइले भी चले खाइबा इंपोर्टेंट खाइबा ना वो डायलॉग मार दोन हाथी भी दांत घसुनी ना कि कौन सिंह भी दांत घसुनी बाघ भी दांत घसुनी मांस छिंडे खाउचंदी ना कौन या ऑफ कोर्स हां एग्जैक्टली तापरे तापरे कोन करी तापरे गाधेली गाधेबा परे खाइली से खाइबा गाधे भीतर कोनटा कंफ्यूज हे कोन हेइतिबो छडा आगो पछ हुए तापरे पैंट शर्ट पिंधिली पैंट शर्ट पिंधि की गलु हमें चढ़ई देखिया को चढ़े माने चढ़ई माने हां से छाड़ा अच्छा ओके तापरे स्किप गाइस स्किप कर दिया कथा को हां तारे भूली जा हला तापरे आसी की तापरे आसी कोन करथले आपी कोन करथले तापर छतिया गले हां छतिया गलु छतियारु कोन जितो आइले ना ना मु जाई नथिल रे भाई मो साइ जो छतिया जाई राज्य रे चढ़ी नथला ना अनि हां आई को सेटा कोन बॉक्स रूपा ना रूपा चढ़ी नहीं गले रूपा कोन बिदियो बे बॉक्सर आइलो सेति पे बॉक्सर तो नहीं के आसिलु माने सेकंड हैंड हला सेकंड हैंड केटा कोन आथला किचन रोड साइड रे एसी वेंटिलेशन थला तो ए सारे फोन बंद कर फोन केरे चुप है कोई मुझसे स्मार्ट है कोई कहना क्या चाहते हो रज उपलक्षे समस्त को स्वागत आज हूँ सेकेंड रज तो आम तो चयन चिकन बसचु यहाँ तो पुराना सार्टा मोर आमर तो ना आम रज कौन करिया झील मैंने रज करती है तो ब्लॉग बनाया जित ये साइड को आसिली ब्लॉग बनाया यही माने से कंटेंट चलो तो वीडियो को जमा भी स्किप करूँ लास्ट पर्यटन देखूँ एंड जितो आसला सहित रोस्ट मरा है पूरा तगड़ा लगे वीडियोटा देखापी जमा भी स्किप करेंगे पूरा वीडियो को लास्ट पर्यटन देखते रिक्वेस्ट कर पूरा लास्ट पर्यटन देखते एंड समस्त को स्वागत करुच्ची मिस्टर कमरेड ऑफिशियल 07 को समस्ते भलरे था खुशी था आउ रज पान खातु है आ कौन कट हे कोई मुझसे स्मार्ट रो ना ब्लॉग बनाऊ जानी पाना आ कौन कट दोड़ी खेलिया पुची खेलियो पुची आम ये ब्लॉग बनाऊ है आम सहित आसते ब्लॉग बनवाई राजू भाई माने छतिया जाइए जार आने यहाँ तो सी देख आसिक शोई पड़े देखो हाय रे हाय तोर चेहरा सुआई दो निराती सारा राज्यर इज्जत नीलाम टोटल एक मुझसे स्मार्ट जित भाई कि आम रखीचु एक्चुअली रे यहाँ हूँ ये जो ड्रम टा देखा जित जो झगड़ा हम ड्रम भी अच्छी बाहर सीमेंट भी अच्छी खंड खंड बाहर सीमेंट भी अच्छी
ଜିତୁ ହେଇକି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମରା ହବ ଉପରେ ଉପରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖାଇବି, ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ଯାଉଛି। ଦେଖାନି ହଁ ଯିବି ଭାଇ, ଯାଉଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି। कि दिख नहीं रहा है क्यों बे? गेम खेलेंगे गेम। अरे क्या, ये देखो मामा जीतू भाई जितो आसरे भाई लॉन्ग वीडियो हो जिवो। जीतू भाई जो मैंने मो वीडियो देखु न हला आ जो मैंने सब्सक्राइब मते करनो से मानकु ए कोडी हैप्पी कोडी हाँ भाई ठीक करते हो। जो मैंने जो वीडियो देखु ना थी और सब्सक्राइब करना था खते हो। तो फिर आसे केने होते हैं। मैं समझे कमेंट रे कहला ए जो अछि ड्रम टा ये जीतु भाई के आदर पूरीबा कि नहीं कहबा प्लीज है प्लीज है कहू जो। जीतु भाई पळे आसिले, जीतु भाई कैमराटा धर। हां तो एबे किछ नहीं तापरे हाँ आमर कोड थिला गाधुआ पेकरबा। ए भाई मोबाइल टी कैमरा देखा टीवी रे बारी होनी आमे दी जन बारी से अच्छा अच्छा तो कौन शायरी कहउथिल ना कहया पे जा इच्छा कही गलु शायरी गप वीडियो ऑडियो जहाँ करिया कथा कर जा कहया कथा कहि जा। तो मोटे शायरी आज कहूची। वाह एटा तू गेम खेलछु कोन आ ब्लॉग मनो जानी पनु। तो कुछ लोगों ने पूछा मुझे कि तुम कितने टूटे हुए हो। वाह वाह ए अननोन कैमरे में कितने टूटे हुए हो। वाह 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 वाह। तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है, टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है। हिंदी रे टीम मैंने कमजोर है खन्नी बाजी चलेगा चलेगा ओ एग्जैक्टली सॉरी भूल गया इंग्लिश तो हाथ रख। तो ए- कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि तुम कितने टूटे हुए हो, क्या तुम्हें जोड़ा जा सकता है। तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है, मैं तो चूर चूर हुआ वाह। हूँ। अरे तू टे- वाह। कौन कहली आकु आनो यानी ହେଲା अरे हिंदी ले बुझिले सिना कहबो से तू बुझी पारनु जा से हिंदी बुझिले सिना कहबो तू ओडिया भाषा रे कह से न कहबो ताले मते कहबो। ना भाई भलो लागले सिना कौन वाह वाह करियो। ओडिया रे कहि ओडिया रे ला फूल हूँ गुलाब का हां चमेली का मत समझना। ओहो माने मु गोलाप रो फूल आज्ञा मते चमेली क्या मत समझ जा। अच्छा, माने अच्छा। चमेली माने ओटा खराब फूल आज्ञा ठीक आज्ञा। अछि। अच्छा अच्छा टगर माने सपोज ओके ओके फूल हूँ गुलाब का आज्ञा चमेली का मत समझना। आज्ञा अच्छा अच्छा आशिक हूँ आपका अच्छा अच्छा अपनी सहेली का मत ओ समझना। भाई ओ अच्छा एटा टी ओवर एक्साइटमेंट रे कहि देला सिए टी एक्स्ट्रा टी हे गला किंतु एक्चुअली एते भलो भी नथिला मते जणा अछि। मु आ गोटे कहूची ओडिया रे हला गोटे राति बसी दिने तम कथा लिखिबी पूरा अनिद्रा है केला तो कौन से की डायलॉग झाड़ बे कंटिन्यू पूरा राति बसी दिने मु तम कथा लिखिबी से भी पूरा अनिद्रा है कि तमे बेईमान सत किंतु मो कहानी रे तुमको ईमानदार लिखिबी। वाह वाह जनर बामनर दूरता तो मु मापी पारलिनी किंतु से दिन खाता कलम रे तम मो भीतर थिबा भल पाइबाकू मु स्केल पकई मापी। वाह वाह भाई वाह 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 क्या शायरी ताପରେ ए जन्म रे तो तुमरे हेई पारलुन आपण तमे तमे ना आपण रेस्पेक्ट दैथांते बा हां ताकू जे तते ठीक ठीक रेस्पेक्ट पर्सनल ऊपर जाओ जा सॉरी तो तमे तमे कहि दियो हाँ, आपण। बेटर हबो तो तमे तो ए जन्म रे मोर हेई पारलनी टोटली कटिला टोटल कटि गला काटी के गला कटिला न काटी के गला फेनी पर्सनल ऊपर ओके माय मिस्टेक तो ए जन्म रे तो मोर तमे हेई पारलनी किंतु आरो जन्म रे एंड आरो एई पार्लन ना हबा को चाहिलोनी एटा भी पर्सनल अच्छा ओके तो नेक्स्ट 7 जन्म पर्यंत आफ्टर 7 इयर्स तुमको मो भाग्य लिखिबी
ହାପି ଥାଉ ଆଗକୁ ଯାନା ଆଗକୁ ଯାନା ଓକେ ଓକେ ହଁ ଲେଖିବି। ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ମୋର ହେଇପାରିଲନି, କିନ୍ତୁ ଆର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତମକୁ ମୋ କାହାଣୀରେ ଲେଖିବି। ଓ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କେବଳ ତମକୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଝିଅ 7 ଜନ୍ମ ଯାକେ ରଖିବ ତାକୁ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଫାଲତୁ କଥା। ଲୋକ 2 ଦିନ 2 ମାସ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା କେମିତି ଝେଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଭାଇ 7 ଜନ୍ମର କଥା କହୁଛି ଭଗବାନ। ମୋଟି ଦେ ମୋଟି ଦେ। ଓ ରାଜ ଭାଇ ଆମେ ଶୋଇଯାଉ। ଭାଇ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଗବାନ। ଇଏ ଜାଣିନି ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି। ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିଛି କାଲି। କାଲି ଫୁଟିଛୁ ଆଉ। ହଁ କାଲି ଭାଇ ଫୁଟିଛି 7 ଜନ୍ମ। ତ ଆଉ କଣ କରିବା? ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ, ଚାଲ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ରଜଟା, ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବା। ସେକେଣ୍ଡ ରଜଟା ତ ହାପିଟା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ମାଇଣ୍ଡର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ଟିକେ ନେକେଡ ହେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆସି କଣ ତେରେ ନା ଏ ଜିତେରେ ଟାଟୁଟା ଦେଖ ରେ ଭାଇ। ଟାଟୁ କେହି ଦେଖିନ ଜିତେ, ବାଇସେପଟା ଦେଖୁନ। ମୁଁ ଏନା ସାର୍ଟ ଖୋଲିବି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଫୋନ ସବୁ ବନ୍ଦ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଖୋଲ ନା, ତୁ ଖୋଲ ନା। ଏବେ ନୁହଁ ଏ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ କଟିଂ ପଡୁ। ମୋର କଟିଂ ପଡୁ ଟିକେ। ତୁ ଖୋଲ ନା, ତୁ ସାର୍ଟ ଖୋଲ ମାନେ ଆଉ ସଇଲା ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିବନି ଭିଡିଓ। କାଲି ଏଗରା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଟିଂ ବାହାରିଛି। କିଏ ଦେଖିବନି ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିବେ। ଦେଖାଉଥିବ କି ନାଇଁ Total ମୋ ID କ୍ୟାମେରାରେ, ସହ ଦେଖାଉଥିବ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣା ହଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ। ବାହାରୁ ପେଟ ତ ବାହାରିଛି, ଏଯାଏଁ କମିନି ଆଉ ବଡି ବାହାରିଲେ କଣ? ସେପଟ ଥରେ ଲାଇଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଜିତେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରମ୍ ମୋର କଥା, ତୁ ଟିକେ ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନୁ। ଓକେ ଓକେ ଅଫ କୋର୍ସ। ହଁ ଓକେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଭାଇ ତମେ ଏଇନା କହିବ ଏଇଟା ହାର୍ଡ ଯୋଉ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଗାଇଜ। ଆପଣ ମାନେ ତା ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ଜିନିଷକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ସେ କଙ୍କାଳି ହେଇପାରେ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥାଇପାରେ, ସେମିତି ଦେଖା ହଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ହାପି ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପିଲାଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲା। ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ। ଯେତେ ଯାହା ବେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି। ଏ ଛାଡି ପଳେଇଲା ତତେ। ଭଲ ହଉନି ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ କଣଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ତୁ? କଣଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ? ଏଇଟା କାଟିବି ସତ କଥା। ଓକେ କଣଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ କହ? ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହ, କଣ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ? ଏ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଖ। ତୁ ଟିଭିରେ ବାହାରିବୁ ତ? ଟିଭିରେ ସେ ଫୋନରେ ବି ହଉ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ତୁ? ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ୟାର ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ, ବିନା ମେକଅପ ରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ମୁହଁରୁ, ପୋଛି ଦଉଛେ ଠିକ ଠାକ ହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଝିଅ ମାନେ ମେକଅପ କଣ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଟୋନର, ଆଇଲାଇନର, ଖରାପ ଭାବିବନି, ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଗରୁ ବି ନଲେଜ ଟିକେ ଅଛି। ବାହାଇନି ବୋଲି କଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇନି, ସେଗୁଡା କଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାରିକିନି ବି ଫାରାଇ ବିଲି ବିଲି ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଲଗେଇକି ବି ଆମଠୁ ଖରାପ ହିଁ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତ ଭଲ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମରା ହୁଏ, ପୁଟି ମରା ହୁଏ। ଆମେ ଖାଲି ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲେ ଚାଙ୍ଗା। ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବୁ ଆମେ। ସେ ପୁଣି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାମଛା ଖଣ୍ଡେ ପଡିଥିବ। ଆମେ କାଲି ପୁଣି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? କଟକ ନା ସେ ଯୋଉ ଆମ ନରାଜ ନୁହଁ, ସେ ଭିତରୁ କଣ ସେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ସେଠିକି ପଳେଇଛୁ ଆମେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି। କଣ କରିବା, ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଗରମ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ଏସି ଗାଇଜ ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ୟାନ ବି ନାହିଁ, ଲାଇନ ବି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସତ କଥା। ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚୁଛି, ରିଆଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏରା ସବୁ ଖାଲି ବାହା ପିଆ ଗପ କ୍ୟାମେରାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ଗରିବ ଆମେ। ତମମାନେ କୁହ, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାମେରାରେ ରିଆଲିଟି କିଏ କୁହନ୍ତି? ନା ରିଆଲିଟି କୁହନ୍ତିନି, ବକ୍ଚୋଦି ହେଇଯାଏ। ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ତୁ ଦେଖାନି। ତ ବକ୍ଚୋଦି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ କିଛି କହିଦବା। ଓକେ ଭଲ ହଉଛି। ଗାଡି ଚଲେଇ ଗଲାବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଯିବ ହେଲା। ଆରେ ଏତେ ବଡ କଥା ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ, କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏ କଥା, ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ବସ କର ପଗଲେ, ବସ କର। ୱାଓ ବଢିଆ କଥାରେ।
ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧା ଅନେଇକି ଯିବ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଯିବ ଆଗେ କହ। ହଁ ଆଗେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ। ଜୀବନ ଆମକୁ ଅନୁସାରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ। ତାପରେ ସିଧା ଅନେଇକି ଯିବେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ହେଲମେଟ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ନଥିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ନଥିବ। ଆଉ ସିଧା ଅନେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି କି ସାଇଡ୍ କୁ ଏମିତି ଏମିତି ଅନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି। ସେଇଟା ଅନାନ୍ତିନି, ସେଇଟା କେହି ଅନାନ୍ତିନି, ସେଇଟା ପୁଅ ମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନେଇ ହେଇଯାଏ, ଅନେଇ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଏମିତି ଅନେଇ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେ କେହି ଚାହୁଁନା ଯେ ଆମେ ଅନେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଅନେଇ ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ। ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜଣକର ମୁହଁ ବୁଲିଲା, ଏ ପୁଅର ଜାତି ସେଇଆ, 3 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଗାଡିରେ କି 4 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ କି 40 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଏପଟକୁ ବୁଲିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରିଆଲିଟି। ଡ୍ରମ୍ ଟା ଅଛି ବୋଧେ ମନେ ପଡୁନି ତମର। ଡ୍ରମ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିକି ରଖିଛି। କୋଉ ମାଇପ ଫାଇପ କୋଉ ଝିଅ ପିଅ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ବକ୍ଚୋଦି କରିବ, ମୁଁ ନିଜେ ପୁରେଇକି ସିମେଣ୍ଟ ମାରିଦେବି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିଦେବି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ରଖିଛି। ଡ୍ରମ୍ ର କାହାଣୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ବାବା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏବେକା କେସ୍ ତ ଜାଣିଲେ, ହନିମୁନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଧା ଜୟଙ୍କୁ ହିଁ ମର୍ଡର। ତ ବାହାଘର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗିଲ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା नहीं, କିନ୍ତୁ ଝୁକି ଝାକି ପୁରା ତା ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା, ଖାଲି ସାର୍ଟ ମିଳିଲା, ଭାବି ପାରୁଛ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଖାଲି ସାର୍ଟ ମିଳିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ବଡି ରିକଭର ହେଲା, ବଡି ତାପରେ ରିକଭର ହେଲା। ରିକଭର ହେଲା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ, ମୁଁ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଭୁଲ, ଅନପସିବୁଲ। एक्चुअली एटा हम कपिल शर्मा शो रो देखिथिली, अनपॉसिबल कहतला इम्पॉसिबल को मारदेली जोक कोटे आ देखा सिका ओडिसा हे कोई मुझसे स्मार्ट हे कोई बहुत अछंती भाई, हमें देखे हवा चाहू बहुत स्मार्ट। अच्छा तो किछि भलो कथा कहबा एबे। तमन देखुछो तो वीडियो को लास्ट पर्यंत ना के एमतिया बक्चोदी के देखे इच्छा करंदिनी, किंतु जो जदी देखुछो तमे ना तो परफेक्ट लोक, तो परफेक्ट पुओ मानक विषय देखुछो माने नहीं नहीं तमन देखुछो माने मु जानि छि पूरा तमन आगु जिवो, बहुत आगु जिवो बेसी आगु जिवो सिटीबाटी जिवो, से भूल कथा। किंतु तमे पुओ आ जदी जिवो हेलमेट पिंदी जिवो कोन देखौछि दे कैमरा देखे तीन दिन दिया आइछि रडी आ कोन करिया नहीं। आ किछि तम पाटर किछि बाहरनी, एते भद्र भाषा एते भलरे वीडियो करिकी हाफ एन आवर है जीवो, आई थिंक 1.5 ईयर है जीवो। बुझिबानी जते हम तांको कोन बुझी ओके ओडिया रे को सुनन तो आज्ञा भूले होला, मु बेसी टी इंग्लिश चो दे होची। आधा घंटा है जीवो, नहीं नहीं एक्चुअली 1.5 घंटा है जीवो। हमें वीडियो एडिट करिया पे माने भलो कंटेंट भाबी बनेवा, किछि मिललानी तो रियलिटी ओपरे वगैरह वगैरह ओपरे बनै चलो जा होची देखा काई तो आसीनु कैमरा करे हम सब टीवी मारिबुनु बोदे टीवी जति के जथेष्ट सेति कि रंको एटा पछरी कि आसी ऑन नहीं कैमरा लुची काई तो एठी सामने को मत दो ना कैमरा धरे मुना रियलिटी कहि ना ना इट्स नॉट मुना शायरी कहि अनपॉसिबल नो नो अनपॉसिबल या जितो जागले ठीक कथा मु सहमत। ओ बहुत हेगला वीडियो आज्ञा, तो बक्चोदी टॉपिक आज बंद करिया, काली पुनी स्टार्ट करिया कि काली फूल फुटे टगर फूल काना वर्षा आइलाई आज डिबी निबियो डिबी निबियो माने डिबी को सब बेले निबु तो नहीं सेंत आमे आ सोइबुनु नहीं सेंत डिबी निबियो बोली कोन काली चुआ जन्म हो कि आमे रात रे सोइबुनु बदे आ ए भाई तकियाटा दियो तो मांडू की डाले मा काली संध्या ना तो लव म लव नव तो लव काली संध्या रे डिबी निबिला निबे चताले आ मु किंतु आ डालमा को रखिबे छाड़ू एरा बक्चो दिन चलथिबो हमरो एन चलथिबो देखंतु एठी पडिजी आ गोटे पिला भी अछि यदि पर्यंत वीडियो देखुचंती जदि ए पर्यंत देखुचंती ताल मु आपन गोटे सरप्राइज देखु देखंतु ए कोई से हम देखो टॉप दिखाए होती देखो देखंतु ए पिलाटी सतोडू सोईची ए कोई मुझसे स्मार्ट देखंतु ए कोई इससे स्मार्ट ए कोई इसमें स्मार्ट देखंतु देखंतु एटी सोईची तांको काई गामचो कइलो
ଦେଖ ଭାଇ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଧନ ଭିଡିଓ ତା ଧନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ subscribe ଜୀବନ କରିବେ। ବାବୁଙ୍କର ଧନ ହେଲା ଜୀବନ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କଥା କହି ଦେଇଛି ତୁଇ ହାଁ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଯାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନୁହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭୁଲଭାଲ କଥା କହୁଛୁ ଜାଣିବା ନା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ହଉଛି ହାର୍ଟ ଅଫ ଦେଖା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଅଛି ମିଷ୍ଟର କମରେଡ ବୋଲି ମିଷ୍ଟର କମରେଡ ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଫିସିଆଲ ଆଣ୍ଡ Official. ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ମିଷ୍ଟର କମରେଡ ଅଫିସିଆଲ 07 ଖାଲି ନିଜ ପ୍ରମୋସନ କର ମୁଁ ତ ପେଣ୍ଡିଆ ଗରାକ ଆଉ ବ୍ୟାଡ ଲାୟର କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବ୍ୟାଡ ଲେୟାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆଉ ଦିବେ ମୁଁ? ବ୍ୟାଡ ଲେୟାର ବୋଲି ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ହାପି ହୁଁ, ହେଲା ହୁଁ, ତ Heart of King ମାରିଦେବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହୁଁ। and ଯଦି ମଜା ଆସିଲା ହୁଁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ହୁଁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଆ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମୋ ଆଇଡି କୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିଆ ଦରକାର ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଟା ଫଲୋ 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 ଏକା ଜିନିଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯାହା ଫଲୋ ସେଇଆ ବଢିଆ ଆଉ ଦରକାର ମୁଁ ବି ହାର୍ଟ ଅଫ କିଙ୍ଗ କି ଫଲୋ କରିଦେବି ୟା ଛାଡି ଦିଅ ଚାଲନ୍ତୁ କମେଡି ଅଲଗା ଜାଗା ବାଇ ଦ ୱେ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଟୋଟାଲ ବି କରିନୁ ଏଇଟା କିଛି କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଭିଡିଓ ନର୍ମାଲ ପୁରା ନର୍ମାଲ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ବନୁନି ମେକଅପ୍ ବି ନଗେଇନୁ ମେକଅପ୍ ବି ନଗେଇନୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଦିହରେ ବି ଅଛି ଏମିତି ଗଞ୍ଜି ବି ପିନ୍ଧିନି ମତେ 200 ଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଧେ ନାଇଁ ବେଶୀ ନା ଆମ ବେଶୀ। ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ହଉଛ 200 ଯିବନି ଛାଡନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 200 ଲୋକ ବି ଭାଇ ଦେଖିବେନି କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ମତେ 200 ଯିବନି ମୋ ଭ୍ୟୁଜ ରୁ କଣ ଭାଇ କଣ ଗୋଟେ 2000 ଗୋଟେ ଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ 20000 ଯିବ ଅଫକୋର୍ସ 20000 ଯିବନି 20,000 ନ ଯାଉ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ଯେତିକି ମୋ ଗାଁ ପିଲା ମୋର ରିଲେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମୋ ରିଲେସନରେ ଯେତିକି ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଟା ବେକାରିଆ ପିଲାଟା ଟୋଟାଲ ଏଟା ବ୍ଲଗ ଟା ଖରାପ କରିଦଉଛି ଆଉ ମୋ ଓକେ ତ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହଁକୁ ଜମା ଦେଖନ୍ତୁନି ମୁଁ ଟର୍ଚ ମାରି ନା ଦେଖା ନା ସିଏ ତାକୁ ଦେଖା ସିଏ ଦେଖାଉନଥିବ ମୁଁ ଟର୍ଚ ମାରି ହେଲା ଓକେ ଓକେ ବନ୍ଦ କର ଓକେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏତେବେଳେ ଯାକେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଶୁଭ ହାପି ରଜ ହାପି ରଜ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଆଜି ଏଇଟା କଣ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୁହଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଁ। ତ ତ ଆମେ ରଖିବା ଆଉ ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ନମସ୍କାର ଆସିଲୁ ନମସ୍କାର Bye bye. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ବାଏ ବାଏ